Guys, abli na po taglang yung parcel sa deliver sa GNT. Pinalit sa Shopee. Muna yung mga suot guys ha. 3 gang socket na po nga 12 volts 5 amperes adapter. 1 piece rin ang butang. Pero 5 may yung order ano. 1 piece Ruyo brand daghan po ni. 1 piece soldering lead. Ada na dahil guys oh. Quantity. Sakto dahil. Okay guys, ano na to sakto bang sa sulod. Mag-i-video sa na to guys pag may kulang nindot ko yung Shopee. I-miss nyo na sila. Amo refund. So muna yung mga adapter, mga plug. Soldering lead sakto. Isa. Kini buok. Sakto guys na po. Ini adapter tag 5 amperes. One, two, three, 5. Sakto. Ini plug na po siya. 5, 10. Sakto guys. Kompleto siya guys. So, importante gud mabawaan na to para nagnay kulang or damage sa diha. Okay ra ng karton guys, damage din man magamit. Salamat guys.